Mas Bro. Dan apa nih Mas Bro? Mantap Mas Bro. Babon tawes Mas Bro. Mantap. Salam satu lagi Mas. Simpan Mas Bro. Simpan Mas Bro. Pakai umpan pelet Mas Bro. Pelet ini Mas Bro. Ya, kita lempar lagi Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Jumpa lagi dengan Vario Fishing Mas Bro. Ini mancing lagi. Oke Mas Bro, jangan lupa like, comment, subscribe-nya Mas Bro. Terima kasih yang telah subscribe. Semoga diberi rezeki, umur panjang, barokah Allahumma amin. Amin Mas Bro. Salam satu B Mas Bro. Lanjut Mas Bro. Dimakan Mas Bro. Iya. Tiga jari Mas Bro. Kita simpan Mas Bro. Mantap Mas Bro. Iya, angel temenku ini dikucing pada sih. Masih umpan pelet Mas Bro. Dan lempar lagi Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezekinya.